Hello everyone! Kay naman po og paniud to, so nagprito rin ko diri aday o kining tabilo nga isda. Fast forward day, mao din tanan ang giprito nga isda day. Baliw sa kakilo ning ahong giprito diri aday. Igura po kuno kahaman og prito sa isda, nakamata na ang alaga diri, so ako na lamang po yung gilutuan og kanang sudan ni nga chicken nuggets diri sa air fryer. So kay naluto naman day, so ako nagipakaon diri ang ahong alaga day. That sounds yummy. Okay. I just eat that much. You eat na. So man nagpakaon sa alaga day kay nagluto day pugod diri og kanang gulay ginataang munggo, ihaluan og kalabasan nya subahan og buwad, swerte yung lamia oy. So nagpaniud to ani day unya parisan og piniritong isda. So guman og luto sa gulay day kinanilig nilang pugod diri dapit sa may kusina. Pero medyo ni dinhi silhigan kay namang guy iro ba nya kanang di masilhigan kay daghan kadyong balahibo sa mga iro. Samtang nang limpyo ko kay napoy ni abot nga parcel day pero dili ni aho ha kay sa aho ning auntie day. Sana all ay daghang parcel. Subalik na po kong panglimpyo day, di ana po ko nanilig diri sa may sala day, o makita dyan ninyo diri anay nga mga daghanang hugaw, pero balibo dyan na sa iro day. Pero medyo din ako diri ang kanang silhigan kay labi na kay naibata, magsige diri lukso-lukso. After na nanilig day kay nagmap na po ko diri, so maura to day for today's video. Bye-bye!